siya, ha? Walang, patumpik-tumpik. Okay, red. Blue. Red. Yellow. Oh, okay. Okay, hanggang sa mapagod kayo. Okay, final. Ito kamay ni Sir, okay, wala na space dito si Sir Journal. Dito sa kaapak sa linya. Okay, ang huli ha, ang huli. Ma'am Yam, tingnan mo kung sino ang huling nag-move. Okay, recorded ito. 1, 2, 3, final na ito ha. Yellow! Nagkadlaw lang ko ma'am, wala pa ko nag-ingon niya outcast, pero out ka na dyan ma'am. Out ka na dyan ma'am. Thank you very much. Oy, grabe ka, si Ana, yo. Pag ganito, ano na dito? Sir, kay para ka, si Sir Jornel. Short na to ang tali. Sige lang, okay? Ready! Blue! Red! Red! Okay, blue! Oy, naglampas na si Ma'am Hana. Okay, forward. Okay, focus guys, focus. Ready, set, yellow. Lapit na makurente si Mimi, 20 volts na Mimi. Red. Okay, nag-jump si Madam sa gitna. Out. May nag-abang sa gitna. Nakurente yun, nakurente. Okay, forward gamay. Okay. Red. Okay, out. Okay, yellow. Oops. Red. Ay, happy sila, blue. Ay, late. Ikaw ba sila late? Recorded. Forward. Okay, 2, 4, 6, 7 strong ang natitira. Si Clany pa, simple lang na si Clany. Oh. Focus clan! Ready, set, blue. Oops. Red. Blue. Yellow. Blue. Yellow. Red. Ay! Red. Yeah, alert na sila. Very good. Blue. Red. Yellow. Red. Yellow. Out. Ala, nag-include si Mimi. Lisa, yun yung mga taga-tiniyo. Batagyan mo. Birthday ni Mariel pala ngayon. Happy birthday yan. Kung saan ka man ngayon. Happy birthday. Okay. Blue. Ay, bawal lang laging Yela, nagalag ka. Last warning. Stricto. Sige, yellow. Red. Woo! Blue. Red. Yellow. Red. Blue. Yellow. Ang pinakamagandang exposure so far for today is kay Mimi. Very good, very nice yung nakuha. Ganda ng blue, yellow, blue, red, yellow, blue, red, yellow, red. Okay. So hindi na ako magsalita ng color ha. So tanaw mo muna sa ako. Ready?